Good afternoon guys, welcome to Paracali Airsoft Tactical Philippines Samar Catbalogan. So bago po natin yan na Facebook account. So another upgrade. With 5 position bag stock adjustable. So when may mga order, message na lang po kamo para tigdat atong pagpadara. Suot dito kaya. Pwede kami. Pwede siya nagkarigin na. Walang traffic ganito. Nag-aapura. So naton good Facebook account admin is na block na po. Restricted po ni Facebook. Waray good kita po naton mga in-upload na wara. So yan ha, another upload na lang kita.